Baik, hari ini kita akan masuk kepada kaedah manufacturing yang pertama, ya, iaitu metal casting, right? Jadi minggu lepas, sekejap. Okey. Jadi minggu lepas kita belajar introduction lah, ya, berkenaan dengan apa dia manufacturing process. Right. Kemudian saya terangkan jenis-jenis manufacturing proses. Okay. Kemudian uh, akhirnya tu kita belajar berkenaan dengan measurement, ya, instrumentation and measurement. Okay. Jadi hari ini kita belajar berkenaan dengan casting. Khusus dia adalah metal casting, ya. Casting boleh juga dilakukan ke atas polimer, seramik. Nanti kita belajar polimer dan seramik, kita masuk baliklah berkenaan dengan casting ni. Tapi yang untuk topik pertama ni, chapter 2, topik kedua ni adalah metal casting. Alright. Jadi apa proses-proses, ni tunjuk gambar dulu. Ini gambar proses casting lah, ya. Jadi casting ni ialah kita masukkan cecair logam, ya, liquid metal. Ini liquid metal lah ni, ya. Dia dalam keadaan cecair. Tapi disebabkan dia suhu dia tinggi, jadi dia berapi lah, ya. Dia berapi, ya. Banyak api kat situ. Jadi ini ada cecair sebenarnya, dia tuang masuk ke dalam acuan, ya. Yang bahagian bawah ni dia punya acuan lah ataupun mold, ya. Mold. Okay, inilah proses casting. Okey, jadi ditunjukkan kat sini beberapa jenis proses casting. Kita ada sand casting, shell mold casting, evaporative pattern, plaster mold, ceramic mold, investment casting, permanent mold casting, die casting, centrifugal casting. Banyak tu, ya. Dan ini pun bukan semua, ya. Yang ni yang utama lah, ya. Okey, jadi tapi kita akan belajar semua ni. Alright, dan diterangkan kat situ kelebihan, advantages dan juga dia punya limitation, ya. Nanti yang mula-mula sekali yang kita belajar adalah sand casting. Casting ni, casting ataupun dalam bahasa Melayu adalah penuangan. Penuangan. Jadi kita tuang. Jadi itu adalah casting, ya. Jadi kalau sand casting adalah penuangan pasir, ya. Sand ni apa dia? Sand ni adalah dia punya mold lah, ya. Dia punya mold ataupun acuan dia adalah pasir, ya. Dia punya mold adalah pasir, jadi kita tuang cecair logam tu masuk ke dalam acuan yang dibuat daripada pasir, sand casting. Alright. Sand casting ni kelebihan dia adalah almost any metal, ya. Semua jenis logam kita boleh gunakan proses ini. Kemudian no limit to part size, ya. Dia boleh buat saiz yang besar-besar, casting ni, sand casting ni, ya. Dia tak daripada kecil sampai ke besar, dia no limit. No limit to shape or weight, ya. Berbagai bentuk kita boleh buat, berbagai berat dan kita boleh buat, dan low tooling cost. Tooling ni bermaksud alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan mold tu, dan juga alat-alat untuk memproses metal casting tu, harga dia murah, low tooling cost. Itu kelebihan sand casting. Right? Kekurangan sand casting pula adalah dia perlukan finishing. Sebab apa? Produk dia, hasil dia tak final. Kita kena proses lagi. Ya, sebab apa? Dia punya mold itu adalah pasir. Jadi pasir ni kasar. Jadi permukaan luar tu dia jadi kasar. Right? Jadi dia perlukan finishing. Kemudian coarse surface finish. Ya. Dia ni saya sebut tadi, permukaan luar dia kasar dan wide tolerance. Ya. Bermaksud dimensi dia tak tepat.
Sebab apa? Sand casting ni dia daripada dia punya mold dia tu dia boleh mengembang dan mengecut. Jadi dimensi akhir produk tu dia tak tepat. Okay, sebab tu kita panggil dia hasil dia white tolerance. Okay. Kemudian kita ada shell mold casting, ya. Nanti kita tengoklah macam mana proses dia. Shell mold casting ni kelebihan dia adalah good dimensional accuracy. Ni jadi dia lebih bagus lah daripada sand casting tadi. Sand casting white tolerance, shell mold casting good dimensional accuracy. Ya. Kelemahan dia adalah part size limited. Dia tak boleh buat komponen-komponen yang besar. Shell mold casting. Jadi dia punya dimensi dia tepat, ya. Surface finish dia bagus, ya. Jadi kuranglah sikit dia punya processing selepas produk tu siap, ya. Surface finish bagus. Tapi size limited, dia tak boleh buat produk yang besar-besar macam sand casting tadi. Alright, jadi ada banyak lagi lah perbezaan kelebihan ataupun kekurangan bagi setiap jenis casting tu, ya. Nanti kita akan ulang balik benda ni nanti selepas anda belajar semua sekali jenis-jenis casting ni. Right? Ini adalah contoh-contoh produk casting, ya. Memang banyaklah, ya. Untuk automobiles, ya. Valve, hub untuk disc brake cylinder. Ini, ya. Okay, itu semua casting lah, dihasilkan melalui proses casting, ya. Transmission housing, alright, body camera ni pun adalah dibuat daripada casting, ya, kalau metal, alright. Camera case, ya, tapi sekarang ni orang tak pakai kamera lah, ini zaman dulu, alright. Ini adalah karakteristik bagi proses-proses casting, alright. Ni daripada sand casting, shell, evaporative, ditunjukkan jenis-jenis material yang dia boleh lakukan casting. Contoh macam sand casting ni, semua jenis material dia boleh guna. Shell mold casting pun semua jenis material. Evaporative pattern pun semua jenis material. Plaster mold casting untuk non-ferrous metal saja. Investment casting semua jenis boleh. Permanent mold semua jenis boleh. Die casting hanyalah non-ferrous saja, ya. Centrifugal casting semua boleh, ya. Kenapa non-ferrous saja boleh ni? Sebab apa? Takat lebur bagi non-ferrous ni dia rendah. Jadi untuk jenis-jenis macam die casting ni, plaster mold casting ni dia tak boleh suhu tinggi, ya. Jadi dia untuk non-ferrous saja. Yang lain-lain yang boleh tahan suhu tinggi, jadi semua jenis metal boleh lah. Ferrous ni takat lebur dia tinggi, jadi dia boleh guna untuk jenis-jenis yang lain tu. Lepas tu ditunjukkanlah sini berat dia yang dia boleh, ya. Type of surface finish. Type of surface finish ni kalau nombor 1 tu bagus, nombor 5 ni tak bagus, ya. Jadi contoh macam sampai 25. Oh ni dah menggunakan unit surface finish. Ya, porosity adalah salah satu kelemahan bagi casting lah. Ya, dia punya metal kat dalam tu dia ada gelembung-gelembung, ada liang-liang. Jadi contoh macam sand casting ni dia lemah lah, dia sampai antara 3 hingga 5. Okay. Yang bagus ni macam die casting. Die casting ni bagus, ya. Dia punya porosity dia paling bagus lah. Ya. Dan boleh tengoklah, ya. Karakteristik yang lain. Alright. Jadi kita tengok jenis-jenis casting, ya. Dia ada 3 jenis. Ya, 3 jenis kan? Betul, 3 jenis. Iaitu yang pertama ialah expandable molds. Expandable mold ni bermaksud dia punya acuan dia tu kita buang. Lepas kita guna, kita kena buang dia, hancurkan dia, ya. Cara untuk mendapatkan produk tu mold dia kita pecahkan. Itu adalah expandable mold. Ya. Jadi contoh-contoh dia adalah sand casting, plaster mold casting, ceramic mold casting, ya. Jadi sebab apa mold tu kita buat daripada pasir? Sebab apa? Lepas kita lakukan proses penuangan, metal tu dia jadi solid, dia dah memejal, mold tu kita kena pecahkan untuk dapatkan produk. Jadi itu kita panggil expandable mold, ya. Dia punya mold tu kita pecahkan, ya. Dia boleh dibuang, ya. Okey.
Jadi contoh-contoh dia adalah sand mold, ya. Sand mold ni apa dia? Dibuat daripada 90% sand, 7% clay, 3% water. Ini campuran dia lah, ya. Jadi sand ni dia adalah refractory, ya. Dia boleh tahan suhu tinggi. Jadi itu kelebihannya kita buat acuan tu daripada pasir, sebab pasir ni tahan suhu tinggi. Okay. After the casting has solidified, the mold in these processes is broken up, ya, to remove the casting, untuk mengeluarkan kita punya hasil casting tu. Right. Jenis yang kedua adalah permanent mold. Permanent mold ni dia punya mold dia kekal. Maksudnya kita boleh guna banyak kali. Itu permanent mold. Maksudnya mold tu kita tak pecahkan lah. Ya, kita boleh guna balik. Okey, jadi mold jenis yang ni dibuat daripada metal. Ya, dia punya acuan dia dibuat daripada logam, daripada metal. Dia strength dia tahan, ya, kekuatan pada high temperature, dan dia punya mold is used repeatedly. Ya, kita guna berulang-ulang. Okay. Dan yang penting sekali, mold tu kita kena design supaya the casting can be removed easily. Itu dia punya syarat dia lah. Ya, dia punya hasil casting tu kita boleh keluarkan dengan mudah, ya, daripada acuan. Itu kena design lah dia punya mold. Okay. Dia punya disebabkan dia dibuat daripada metal, jadi dia punya mold dia adalah better heat conductor. Ya, dia boleh membebaskan haba dengan cepat. Oleh itu, dia punya casting dia mengalami higher rate of cooling dan akan memberi kesan kepada microstructure dan juga dia punya grain size. Ya, jadi dia punya permanent mold casting ni bagus dia, kita akan dapat grain size yang kita nak, ya, grain size yang kita nak. Dan grain size ini akan memberi kesan kepada properties. Ya. Jadi sifat dia lebih baguslah. Ya, sifat dia lebih bagus untuk permanent mold casting. Jenis yang ketiga adalah composite mold. Composite mold ni adalah gabungan antara expandable mold dan juga permanent mold. Dia ada bahagian yang expandable, bahagian yang permanent. Okey. Jadi dia ada bahagian yang permanent dan bahagian yang expandable, ya. Jadi kita boleh kontrol lah dia punya ni, cooling rate, ya, dan optimize the overall economics. Dia gabungan lah, ya. Jadi pada asasnya ada dua sajalah, expandable dengan permanent, dan juga yang ketiga ni adalah gabungan dua tu. Okey. Jadi so far boleh ikut, ya. Okey. Jadi ini adalah pecahan daripada dua jenis yang utama tadi, ya. Tapi yang ni dipecahkan berdasarkan kepada kaedah cecair metal tu masuk ke dalam mold, ya. Sama ada by gravity, ya. By gravity maksud dia masuk secara natural lah, ya. Secara tarikan graviti saja, ataupun by pressure. Bermaksud cecair metal tu kita paksa masuk ke dalam mold. Itu by pressure. Ya. By gravity tu terbahagi kepada dua, sama ada expandable mold ataupun permanent mold. Yang kita belajar tadi lah. Jadi yang masuk dalam kategori expandable mold ni adalah sand mold, ya, graphite mold, plaster mold, ceramic mold dan juga lost foam process. Ya. Semua ni 1 2 3 4 5 ni 5 jenis casting ni semua mold dia expandable. Kita pecahkan dia. Permanent mold dalam kategori ini adalah kita ada gravity die casting, semi-continuous casting dan juga continuous casting. Right? Dan yang menggunakan pressure, ya, kita paksa masuk, kita ada low pressure die casting, high pressure die casting, vacuum assisted high pressure die casting, ya. Jadi dia ada pressure dan kita ada vacuum tarik dia masuk liquid metal tu. Squeeze casting, semi-solid casting dan juga centrifugal casting. Right? Jadi nanti bila kita belajar jenis-jenis mold ni, anda kena bayangkanlah, ya, jenis-jenis casting ni, anda kena bayangkan ni casting ni jenis yang mana. Ya? Dia jenis expandable ke, jenis permanent ke, ataupun jenis pressure, by pressure. Right. Okey, jadi kita tengok jenis casting yang pertama, iaitu sand casting. Ya.
Jadi sand casting ni adalah expandable mold. Ya, expandable mold, mold tu kita pecahkan. Right? Okay. Apa dia sand casting? Okay. Sand casting consists of placing a pattern, the casting in sand to make an imprint. Okay, alright. Yang ni untuk menghasilkan dia punya mold, ya. Untuk menghasilkan mold, ya. Cara untuk menghasilkan mold tu ialah kita place a pattern having the shape of the desired casting in a sand to make an imprint. Right? Dia macam ni. Ini katalah ini kita punya mold casting kita, ya. Jadi kita nak hasilkan produk. Jadi produk kita contoh macam ni lah, produk kita macam ni. Ini bentuk produk kita, ya. Jadi kata kita nak bentuk produk tu, ya. Ini 3D lah, katalah kita nak buat bentuk macam pasu ni kan. Jadi cara untuk menghasilkan dia punya mold tu, kita kena letak pattern di dalam mold tu. Letak pattern. Jadi ini pattern pattern ni solid. Pattern ni solid. Ya. Kita letak dalam satu bekas, kita masukkan pasir. Masukkan sand. Sand. Ini kita panggil pattern. Jadi pattern tu dia ada having the shape of the desired casting. Okay. Jadilah katalah casting kita bentuk dia macam ni. Jadi pattern kita mestilah sama bentuk dengan kita punya produk casting kita. Ya, ini kita punya casting produk. Pattern kita mesti sama dengan bentuk casting produk kita. Okay, kita masukkan ke dalam satu bekas, kita masukkan pasir. Lepas tu apa kita buat? Kita keluarkan pattern tu daripada pasir tu. Ya, jadi bila kita keluarkan pattern tu daripada pasir tu, padam semua. Jadilah tinggallah ruang kosong. Nampak? Tinggallah ruang kosong kat dalam mold tu. Ya, ini pasir, yang ni ruang kosong. Jadi apa yang kita buat? Kita masukkanlah kita punya metal, molten metal tu, cair metal ke dalam casting tu. Jadi biasanya kat sini kita letak padam semua. Kita letak suatu ruang lah. Kita letak ruang untuk masukkan metal casting. Masukkan molten metal, lepas tu dia akan solidify kita punya cair tadi, terhasil. Lepas tu kita pecahkan pasir, pasir ni kita buang, terhasillah kita punya produk. Boleh nampak tak proses casting tu? Ya. Jadi dia mula dengan penghasilan mold. Cara penghasilan mold ialah kita letak pattern, ya, having the shape of the desired casting in a sand to make an imprint. Lepas tu kita ada gating system. Gating system ni yang kita nak masukkan cecair. Nak masukkan cecair ni melalui gating system. Laluan cecair. Ya. Gating system. Laluan cecair itu mengalir, ialah gating system. Lepas tu kita fill, ya, filling the resulting cavity with molten metal. Lepas tu allow metal to cool until it solidifies. Lepas tu kita break the sand mold, ya, breaking away the sand mold, dan kita remove the casting. Okay. Okay, nak lagi faham kita tengok rajah. Ini dia punya flow dia lah. Okay. Dia mula dengan penghasilan mold, ya. Macam mana nak penghasilan mold? Kita letak pattern di dalam mold tu, ya. Jadi kita letak pattern di dalam mold. Jadi untuk pattern ni kita kena lakukan proses penghasilan pattern making, ya. Jadi pattern ni dia kena ikut bentuk produk yang kita nak. Ya, jadi dia ada proses pattern making. Lepas tu kita ada core making, ya. Core ni apa dia? Core ni kalau kita nak dapatkan ruang kosong di dalam produk tu. Ya. Contoh kita nak
hasilkan suatu silinder, silinder ruang kosong. Ya. Ini casting silinder. Ya. Jadi kalau kita tuang molten metal kita ke dalam casting kita, dalam kas kita, kita akan dapat solid. Tak ada ruang kosong kat dalam. Kalau kita nak hasilkan ruang kosong kat dalam ni, ya, ini nampak saya. Jadi bahagian dalam ni kita kena letak suatu benda kita panggil core. Ya, suatu pasir lah, pasir juga. Ya, kita letak kat situ untuk menghasilkan menghasilkan ruang kosong kat dalam. Jadi untuk menghasilkan ruang kosong kat dalam tu kita gunakan core. Ya, jadi core pun kita hasilkan, ya, bersama dengan pattern tadi. Dan juga kita kena ada gating system di dalam mold kita. Okey, jadi mold tu dihasilkan dari menggunakan pasir, menggunakan sand. Okey, lepas tu kita pour, kita tuangkan molten metal ke dalam mold. Right? Kita tuangkan logam cair kita ke dalam acuan. Okey. Jadi untuk menuang logam cair ni, pour the molten metal tu, kita kena melt the metal. Ya, metal tu kita kena leburkan dia. Ya, di dalam furnace lah, di dalam relau. Jadi kita leburkan metal, jadikan dia cair. Lepas tu kita tuang ke dalam mold. Okey. Lepas kita tuang, dia akan solidify, ya, solidification and cooling. Lepas dia memejal, dia dah solid, jadi kita pecahkan kita punya mold. Kita lakukan proses shake out, ya, kita pecahkan. Ya. Buang riser and gates. Ini riser, gate ni gating system lah, ya. Gating system ni terdiri daripada riser dan juga gates. Nanti kita tengok. Bila dah dapat kita punya produk, ya, pasir kita dah buang, kita lakukan heat treatment, ya. Kita lakukan proses cleaning, ya, kena bersihkan, pasir-pasir kena bersihkan. Dan juga kita lakukan proses finishing, ya. Contohnya permukaan luar tu kita nak jadikan dia licin, ya. Dia biasanya sand casting ni permukaan luar dia kasar. Kita lakukan proses finishing untuk kecil, untuk licinkan dia, ya. Kemudian lakukan additional heat treatment. Akhir sekali adalah inspection, ya, untuk cek ada defect ke, untuk cek dia punya tightness, ya, pressure tightness, dan juga cek dia punya dimension. Alright? Jadi itulah dia punya flow proses casting ni. Okay, boleh faham Okay, boleh je. Korang ni tengah dengar ke tidur? Boleh. Ada. Bisa. Alright. Okay. Ini adalah kita punya mold, ya. Kita punya acuan, ya. Jadi mold ni dibuat daripada pasir. Jadi mold ni apa yang berlaku, kita ada flask. Flask ni dia punya bekas lah. Ya, yang ni kita potong, ya, kita tengok bahagian dalam. Jadi flask ni bekas lah, bekas. Jadi contoh 4 segi lah. Inilah kita punya flask yang kita masukkan sand ke dalam dia. Right? Okey. Dan mold ni dia biasanya terbahagi kepada dua. Mold yang belah atas dan mold yang belah bawah, ya. Kita bahagi dua. Kan? Sebab apa? Kita nak letak kita punya pattern kat belah dalam tu. Ya. Jadi dia mestilah boleh terbuka. Dia mesti boleh terbuka. Barulah kita boleh letak pattern di dalam tu. Okey. Jadi mold yang belah atas kita panggil cope. Mold yang belah bawah kita panggil drag. Itu dia punya nama dia lah. Kenapa nama dia cope, kenapa nama dia drag, saya pun tak tahu. Ya. Lagi senang cakap top dengan bottom kan. Tapi itu dia memang ada nama dia. Ya. Mold yang belah atas nama dia cope. Mold yang belah bawah nama dia drag. Jadi dia ada belah atas, belah bawah. Kat tengah-tengah ni adalah dia punya parting line. Ya. Macam garis pemisah dia lah. Jadi dia ada kat tengah-tengah ni parting line. Alright. Sekejap. Punya bateri nak habis ni dah Jadi korang perhati betul-betul mold tu. Untuk bagi lagi faham. Okey, jadi kita ada parting line.
ya. Belah atas scope, belah bawah drag. Jadi kat dalam ni kita punya produk ni, ya. Kat dalam ni kita punya produk. Okey, katalah produk dia adalah yang ni. Ini je kita punya produk ni. Ini kita punya produk yang kita nak hasilkan, ya. Tapi kita ada gating system untuk membawa molten metal tu pergi kepada kita punya ruang produk yang kita nak hasilkan tu lah. Jadi gating system lah ini benarnya. Ya, kita mula sekali kita ada pouring basin, ya, tempat kita tuang molten metal. Jadi molten metal dia akan masuk sini, lepas tu kita ada gate. Gate ni kira macam pintu masuk dia lah. Gate, lepas tu dia ada well, ya. Sebab apa dia kena bagi well macam perigi sikit lah, ada ruang ke bawah sikit. Sebab bila cecair tu masuk, dia masuk laju kan. Jadi dia akan turun ke bawah, lepas tu boleh naik atas balik. Dia ada well kat sini. Lepas tu molten metal tu kita akan masuk kat sini, pergi sini. Lepas tu kita ada riser. Riser ni adalah untuk mengelakkan daripada ada udara terperangkap. Riser dia ada dua jenis. Sama ada blind riser ataupun open riser. Ini pun riser juga. Ya. Blind riser ni dia tak tembus keluar. Open riser ni dia tembus keluar. Ya. Jadi riser ni untuk mengelakkan ada gelembung udara. Ya. Jadi bila dia masuk, gelembung udara tu kita boleh keluarkan lah. Okay. Jadi barulah sampai kepada actual mold kita, mold cavity. Ya. Jadi mold cavity, kemudian kita ada core. Ini yang saya sebut tadi, core. Core ni yang dibuat juga daripada sand, pasir, untuk kita dapatkan rongga kat dalam kita punya produk. Okay. Core, kemudian operator. Okay. Jadi kita ada gating system dan kita ada kita punya actual mold cavity. Right? Boleh faham ya? Jadi inilah proses penghasilan proses dalam sand casting. Ya. Daripada penghasilan pattern, ya. Okay, jadi kita mula dengan mechanical drawing lah, ya. Mechanical drawing kepada kita punya produk yang kita nak hasilkan. Ya, contohnya kita nak hasilkan produk ni. Ini produk yang kita nak hasilkan. Ya, macam suatu pipe lah, ya. Pipe dia ada rongga, ini kita nak ada rongga kat sini, ya, maksudnya rongga kosong. Right? Jadi, kita akan mula dengan proses penghasilan pattern. Ya. Jadi, pattern ni, saya sebut tadi, dia mestilah ikut bentuk produk yang kita nak hasilkan. Ya. Jadi, inilah produk. Ya. Dia mesti ikut bentuk produk yang dihasilkan. Dan tadi saya sebut, mold tu dia mesti ada mold bahagian atas dan juga mold bahagian bawah. Cope dengan drag kan. Ya. So, kita ada pattern untuk cope dan pattern untuk drag. Ya, dan pattern tu bila kita gabungkan dia menghasilkan produk kita lah. Ya, so kita ada cope untuk pattern untuk cope ni dan juga pattern untuk drag. Pattern untuk cope, pattern untuk drag bila kita gabungkan kita akan dapat produk kita. Ya, so pattern untuk cope ni untuk menghasilkan mold yang belah atas. Pattern untuk drag ni untuk menghasilkan mold yang belah bawah. Alright. Kemudian kita ada juga mold untuk menghasilkan core. Ya, core ni untuk dapatkan ruang kosong kat dalam kat sinilah. Ya, ruang kosong ni kena guna core. Ya, core ni dia macam kita punya mold jugalah. Ya, kita masukkan pasir dia ke dalam dia untuk menghasilkan core. Alright. Jadi kita buat core, bila core kita gabungkan, kita dapat bentuk macam ni lah. Ini kita punya core. Right. Next, kita hasilkan kita punya cope. Ya. Cope iaitu yang belah atas. Okay. Jadi kita letaklah kita punya screw, riser. Ya. Ini adalah gating system kita lah. Ya. Riser tadi kita letak dah siap-siap kat situ. Lepas tu kita masukkan pasir. Ini kita dah masukkan pasir. Ya. Tinggal kita punya riser, lubang riser tu. Right. Lepas tu kita letak buat mold untuk drag pula. Jadi kita dah letak pattern dalam ni. Ini pattern ni. Ya, ini pattern. Kita masukkan pasir, masuk pasir. Lepas tu kita keluarkan kita punya pattern. Jadi tinggallah ruang kosong kat sini kan. Ya.
Jadi kita masukkan pasir, lepas tu kita terbalikkan. Terbalikkan, keluarkan kita punya pattern. Tinggal ruang kosong. Ini drag ya. Ini drag. Lepas tu drag ni kita letak core. Core tadi ni kita letakkan ke dalam dia. Ya. Sebab apa? Core ni gunanya untuk dapatkan ruang kosong ni kan. Ya. Jadi nanti bila kita buang core ni, kita tinggal ruang kosong. Okey, ini drag. Lepas tu kita punya scope tadi letak ke atas dia. Dapatlah kita punya mold tadi. Kita ikat dia. Dia ada closing pin kat sini. Ya. So belah atas scope, belah bawah drag. Okey. Dan kita masukkanlah kita punya molten metal. Masuk ke dalam, katakanlah itu dia punya pouring basin. Masuk. Molten metal. Dapatlah kita punya produk. Ya. Jadi produk ni kita ada riser dia melekat sekali lah ni. Ini riser ni. Riser dengan pouring basin dia ada lekat. Jadi kita kena buang, potong. Ya, potong. Dapatlah kita punya produk. Okey? Boleh faham ya? Itulah proses dia. Jadi kalau tak faham boleh baca lagi lah. Ya, baca lagi untuk bagi faham. Okey? Alright. Itu secara umum dia proses casting tu macam mana. Ya. Ya. Jadi sekarang ni baru kita tengok secara detail lagi proses-proses tadi. Iaitu yang pertama ialah kita nak tengok apa jenis pasir yang digunakan untuk menghasilkan sand casting ni. Dia ada jenis-jenis dia. Ya, secara umumnya pasir ni adalah silika lah, silicon oxide. Ya, ada dua jenis yang kita gunakan. Sama ada pasir itu naturally bonded, ya, memang kita tak tambah apa-apa, ataupun pasir itu adalah sintetik, ya, kita tambah benda lain. Ya, apa faktor-faktor yang baguslah yang sepatutnya ada pada pasir itu, ya, iaitu pasir itu mestilah fine, ya, pasir itu halus, ya, dan bentuk dia round, bulat-bulat, ya, supaya kita boleh closely pack, ya, supaya dia boleh padat dengan padat lah, ya, untuk menghasilkan smooth mold surface, ya. Itu syarat dia. The fine grain also lower mold permeability. Okey. Cuma kelemahan fine grain ni, ya, dia baguslah sebab dia akan mold strength ni akan jadi lagi bagus. Tetapi fine grain ni, pasir yang halus ni, dia mengurangkan permeability. Permeability ni apa dia? Dia adalah kebolehan untuk udara tu keluar daripada pasir. Jadi pasir untuk sand casting itu sepatutnya gas boleh tembus lah untuk memudahkan gas-gas di dalam mold tu keluar, ya. Jadi kalau permeability itu rendah, ya, udara itu susah nak keluar lah, sebab pasir itu padat, ya. Jadi udara susah keluar, itu kelemahan dia, ya. Jadi permeability ni kena tinggi, gas kena mudah keluar daripada pasir. Okay, jadi permeability yang bagus ni dia allow gases and steam evolve during casting to escape easily. Ya, yang ni sepatutnya yang baguslah. Ya. Next, the mold should have good collapsibility. Ya, maksud dia mesti senang dipecahkan. Good collapsibility. Sebab apa nanti pasir tu kita nak pecahkan kan? Jadi dia mestilah pasir tu mesti mudah dipecahkan. Good collapsibility. To allow for the casting to shrink while cooling, to avoid defects in the casting. Jadi sebab bila kita sejuk, bila menyejuk, metal tu dia akan mengecut. Jadi pasir tu kena ikut mengecut sekali. Itu good collapsibility. Jadi untuk mengelakkan berlakunya proses hot tearing dan juga cracking. Ya, bila dia menyejuk, metal tu menyejuk, dia boleh berlaku proses hot tearing ni. Dia koyak, ya, dia crack lah, ya. Berlakunya cracking. Kalau kita tak allow dia untuk menyejuk, untuk mengecut.
Okey. Jadi kita hasilkan pasir itu menggunakan mulling mesin. Mulling mesin ni kita nak kita mix ya, kita mix pasir tu uniformly ya. Jadi mulling mesin boleh bayangkan macam semen semen kat tempat construction tu kan ada mesin yang berputar tu kan. Tu mulling mesin. Kita campurkan tanah liat juga, ya, tanah liat jenis bentonite, ya, sebagai cohesive agent, ya, untuk melekatkan pasir-pasir itu dan juga give the sand strength. Selain daripada silicon oxide, kita ada juga pasir daripada zircon, olivine, iron silicate, ya, dan juga chromite. Ini jenis-jenis pasir yang lain lah. Okey. Itu adalah jenis-jenis pasir. Kemudian proses penghasilan mol tu dia ada 3 jenis. Sama ada jenis green sand, cold box ataupun no bake molds. Itu 3 jenis, ya. Kalau green sand, ya, ataupun green molding sand, dia adalah pasir tu kita tambah clay and water, ya, tanah liat dengan air. Yang ni yang paling murah sekali. Okey. Dalam dia tu dia ada kaedah kita panggil skin dried method, ya, di mana the mold surface are dried by storing in the mold in air ataupun using torch. Bila dah siap tu pasir tu dah siap, ya, kita kena keringkan dia ataupun dia boleh bakar dengan api ni using torch, ya. Ataupun kaedah yang lain, kita keringkan mold tu dengan oven, ya. Oven dried prior to pouring the molten metal, ya. Yang ni lebih kuat lah, they are stronger. Then green sand molds impact better dimension accuracy and surface finish to the casting. Ini kalau menggunakan oven. However, dia boleh berlaku distortion. Kalau kita panaskan dengan cepat ni lah guna oven ni, boleh berlaku distortion. Ya, the casting are susceptible to hot treating, ya. The production is slower, ya, sebab perlukan drying time. Alright, ini adalah green molding, ya. Green molding kita campurkan tanah liat dengan air saja. Jenis yang kedua iaitu cold box. Cold box ni kita guna binder untuk melekatkan pasir tu, ya, menggunakan binder, organic ataupun inorganic binder, ya, to bond the grains chemically for greater strength, ya, dan ini adalah dimensionally more accurate, right? Tapi more expensive, lebih mahal, ya. Jadi yang macam tadi green tadi kita just pasir dan tanah liat kita padat-padatkan je. Yang ni kena tambah binder. Untuk no bake mold process, yang ni kita letak resin, ya, mix with the sand. The mixture hardens at room temperature. Jadi sebab tu dipanggil no bake. Maksud dia bila mold tu dah siap, tak payah nak panaskan dia. Dia terus siap, ya, hardens at room temperature. Okey? Boleh faham ya 3 jenis tu, eh? Okey. Next ni kita tengok apa komponen-komponen di dalam suatu sand mold yang tadi saya dah sebut pun. Okey. Dalam suatu sand mold, komponen yang ada adalah the mold itself, ya, yang kita letak di dalam flask. Dan dia mestilah two piece, ya, iaitu kita ada cope on top dan drag on bottom, ya. Kemudian dia mesti adalah pouring basin ataupun cup. Kemudian screw, ya. Jadi dia mula dengan pouring basin cup tu kita masukkan metal, molten metal. Lepas tu bawah pouring cup tu adalah screw, ya. Lepas tu kena ada runner system. Daripada screw dia pergi kepada mold, kita panggil runner. Kemudian kita ada riser, ya, core dan juga vents, right? Seperti tadilah saya dah sebut tadi, ya. Kita ada pouring basin, lepas tu kita ada screw, lepas tu kita ada runner, lepas tu kita ada riser, lepas tu kita ada vent juga ni. Vent ni sama macam open riser lah, untuk keluarkan gas dan riser ni. Right? Okay. Next adalah pattern.
ya, untuk penghasilan pattern. Okey. Pattern ni adalah used to mold the sand mixture into the shape of casting. I used to mold the sand mixture into the shape of casting. Untuk menghasilkan shape of casting lah, pattern tu. Dan pattern ni dibuat daripada wood, plastik ataupun metal. Ya, dia boleh dibuat daripada 3 benda ni lah. Sebab apa? Pattern ni kita kena guna berulang-ulang. Ya, rugi kalau kita guna sekali je. Jadi pattern nak guna berulang-ulang, jadi kena daripada material yang tahan lah. Ya, jadi pattern ni sangat penting lah. Dia ada suatu kerja lah. Kerja ni pattern making saja. Dia memang specialist lah. Suatu kerja yang specialist untuk menghasilkan pattern. Ya. Pattern making nama dia, pattern maker. Okay, pattern ni biasanya coated with parting agent, ya, sebab apa kita nak keluarkan dia daripada mold, ya, jadi dia kena ada parting agent to facilitate the removal from the molds, ya. Dan pattern ni kita akan use repeatedly, ya. Jadi dia mesti ada strength, ya, the strength, dia mesti ada durability, ya. Must be selected to reflect the number of casting yang kita nak gunakan. Ya, jadi sebab dia kita nak menghasilkan mold tu banyak kali, ya, sebab mold tu kita pecahkan. Ya, jadi nak hasilkan mold banyak kali, pattern tu digunakan berulang-ulang kali untuk satu pattern. Okey. Kita tengok jenis-jenis pattern. Pattern boleh jadi one piece, ya. Dia tak pecah daripada dua lah. Dia one piece saja. Ya, yang ni untuk simple shape, low quality boleh. Ya, dibuat daripada kayu, wood. Okey. Pattern boleh jadi split. Yang macam saya tunjuk tadi, split kita ada pattern untuk cope, pattern untuk drag. Ya, yang ini two piece, ya. For each such that each part forms a portion of the cavity of the casting, ya. Jadi contoh ini pattern yang kita nak, jadi dia terbahagi pada pattern belah atas dan pattern belah bawah. Alright. Kita ada match plate, ya. Match plate. Jadi dia kita combine dengan plate ni. Dia combine dengan plate, ya. Match plate pattern ni. Okey, jadi untuk design pattern ni dia ada dia ada guideline dia lah, ya. Jadi bila kita design pattern, the design should provide for metal shrinkage. Ya. Jadi maksud dia pattern tu dia kena kecil sikit. Ya. Pattern tu okey, pattern tu dia kena besar sikit. Ya, pattern tu kita kena buat besar sikit daripada produk yang kita nak hasil. Ya. Sebab apa? Bila kita tuang molten metal tu, bila dia menyejuk, molten metal tu dia akan mengecut. Ya. Jadi kita buat besar sikit supaya bila dia mengecut dia ikut dimensi yang kita nak. Ya, jadi kita mesti provide for metal shrinkage, ease of removal, ya, sebab pattern tu kita nak keluarkan. Jadi dia kena mudah untuk kita keluarkan daripada pasir. Ya. Jadi untuk ease of removal ni biasanya kita buat taper or draft. Macam ni. Ya. Kita buat taper, dia ada taper sini. Ni taper, dia serum, ya, ataupun draft, ya. Draft dia serum, dia ada draft angle. Sebab apa kalau kita tak letak taper contoh macam ni kan. Kita dah letak pattern kat situ, kita masukkan pasir, lepas tu pattern tu bila kita keluarkan, pasir tu ada kesan lah, jadi dia boleh jadi roboh. Ya, pasir roboh, pasir tu boleh terkesan. Jadi bila kita buat draft ni ataupun angle ni ataupun taper ni, bila kita keluarkan, dia tak mengganggu pasir yang terhasil. Ya. Itu kaedah dia lah. Dan juga pattern ni juga kena design supaya proper metal flow. Ya. Memudahkan proper metal flow in the mold cavity. Bila kita design mold tu, kita kena fikirkan liquid metal tu mengalir dia macam mana. Ya. Sebab kita melibatkan liquid metal.
Okey, jadi pattern ni salah satu kaedah dia adalah kita gunakan 3D printing untuk menghasilkan dia. Contoh yang ni adalah 3D printing bagi komponen hidrolik, ya, pipe lah. Dia guna 3D printing. Material dia dibuat daripada plaster. Plaster ni nama dia lah ZP102, ya. Itu kaedah terkini lah, dia guna 3D printing. Okey, selain daripada pattern, kita nak menghasilkan core juga, ya, core. Okey, core ni dibuat daripada pasir lah, ya. Dia letak dalam mold cavity untuk menghasilkan interior surface, ya, menghasilkan ruang interior dalam, ya. Dan core ni kita akan remove, ya, during shake out masa kita pecahkan pasir tu. Okey, jadi core kita letak belah dalam, dan macam mana kita nak letak dia, kita kena ada core print, ya. Kaedah untuk meletakkan core tu. Yeah, kita guna core prints to support the core, okay, and also to provide vents, yeah, core print for the escape of gases, yeah. Dan core ni dibuat daripada pasir, jadi dia sama macam mold. Dia punya sifat dia, dia mesti ada strength, permeability, ability to withstand heat, mesti ada sifat collapsibility, yeah. Okay. Okay, jadi contoh macam rajah ni, yeah. So ini adalah kita punya core, yeah. Jadi kita ada core print kat sini, ya. Tempat untuk letak core, ya. Jadi core kita asal dia kita nak buat macam ni je, ya. Ini je ruang kosong dia. Tapi kita kena lebihkan sebab apa, kita nak kena letak core tu, ya. Jadi kita lebihkan, kita letak core di sini, core print. Alright. Ataupun kita guna kaedah lain, guna chaplet nama dia. Chaplet. Inilah chaplet ni. Ya, chaplet ni untuk meletakkan kita punya core. Right? Alright. Okey, jadi kita dah tahu jenis-jenis pasir untuk membuat mold tu. Lepas tu macam mana nak menghasilkan pattern, kemudian macam mana nak menghasilkan core. Next adalah macam mana nak menghasilkan mold tu, ya. Jadi untuk menghasilkan mold tu dia guna molding machine. Ya, mesin untuk menghasilkan mold. Yang paling standard, paling basic sekali adalah kita guna hammering, hand hammering, ya. Kita padatkan pasir itu guna tangan dia, ya, ataupun ketuk guna hammer, ya. Compact the sand using hand hammering around the pattern, ya. Tapi kebanyakan operation kita padatkan pasir itu menggunakan molding machine, ya. Selain daripada menggunakan mesin ni, kita ada juga yang flushless. Ya, bermaksud mold tu kita tak letak dalam flash, dalam bekas. Ini adalah vertical flushless, vertical flushless. Ya, dia punya mold dia tegak, bukannya mendatar. Ya, standard mendatar lah. Ni dia punya parting line dia tegak. Ya, jadi dia panggil vertical flushless. Ya, raja dia macam ni. Ni. Ini adalah vertical flushless molding. Ya. So selain daripada yang standard dibuat lah, ya. Ini yang bukan standard lah. Okey, ini yang standard menggunakan molding machine. Jadi dia padatkan menggunakan, dia tekan lah. Ini dia punya squeeze head. So ini pasir, ini kita punya pattern tadi. So kita tekan pasir itu ke dalam pattern. Nanti pattern ni kita keluarkan kan. Okay. Jadi dia boleh sama ada conventional, yang A ni adalah conventional, yang B tu adalah profile head, ya. Jadi dia punya head ni ada profile. Dia ikut pattern. Ini kita panggil profile head. Ada equalizing squeeze piston, dia piston dia ada banyak. Ya. Jadi ni equalizing sebab kita nak dapatkan pressure yang sama untuk semua. Ataupun dia ada guna juga flexible diaphragm. Menggunakan diaphragm. Ini diaphragm, ya. Flexible diaphragm. Ini 4 jenis lah molding machine. Alright. Okey, jadi inilah ya proses untuk menghasilkan tadi lagi sekali. Okey. Selepas kita selepas solidify casting tu, apa yang kita buat? Kita akan lakukan proses shake out. Casting is shaken out of its mold.
and the oxide layers adhering to the casting are removed by vibration, ya. Sebab bila dia solidify, dia akan ada oxide kat belah luar tu. Yang tu pun kita boleh buang menggunakan vibration. Okay. Risers and gates are cut off menggunakan proses cutting, sama ada oxy-fuel gas, sawing, shearing ataupun abrasive wheels. Kemudian kita bersihkan casting tu, okay, menggunakan electrochemical means, ya, sama ada proses pickling, ya, kita letak chemicals lah, ya, to remove the surface oxide. Lepas tu kita lakukan heat treatment, ya, to improve properties. Okay. Kemudian kita lakukan proses finishing, ya. Finishing ni kita lakukan proses machining lah, ya. Kita machine, ya, kita potong bahagian luar tu, kita machining. Straightening, kita lakukan proses, kita luruskan, ya, kalau dia bengkok. Forging with dies, ya, kita panggil sizing. Jadi casting tu bila dah siap, kita tekan mold lagi dalam dia. Kita tekan mold supaya dia ikut size yang kita nak. Ya, jadi forging with dies, ya, dan inspection. Alright. So itulah, ya, proses casting. Okey. Jadi kejap lagi ni saya nak tunjuk video. Jadi tapi tak apa, video kemudian dulu. Sementara tu kita break dulu 5 minit. Alright? Okay. Alright.
Alright. Jom kita sambung. Trial version. Jom. Apa yang trial version? Mana saya letak ni? Okay. Okey, saya nak tunjukkan korang punya group projek. Ini adalah group projek anda. Ya, group projek ni adalah kena hantar report dan juga kena ada presentation. Ya, jadi semua group dah ada dah kan? Siapa yang tak ada group? Make sure semua ada dalam WhatsApp dah diletak dah kan. Ya. Jadi grup tu mestilah maksimum 6 orang 6 orang. Okey. Siapa yang saya nak adalah each team has to choose one manufacturer which involve a number of manufacturing processes to produce a product. Ya. Jadi nanti saya akan senaraikan produk-produk yang anda kena pilih. Ya. Ini sama macam hari itulah first come first serve. Boleh? Siapa yang dah ambil produk tu, orang lain tak boleh ambil lah. Okey. So saya tunjukkan guideline dulu. Ini adalah anda punya layout lah untuk assignment. Ya. Mesti ada front page, mesti ada table of contents, ya, mesti ada introduction. Jadi dalam introduction tu sila nyatakanlah objektif projek, history of company, ya. Jadi anda kena pilih satu company yang menghasilkan produk tu. Kalau dulu masa boleh face to face, anda kena melawat kilang. Tapi sekarang ni time COVID ni tak bolehlah melawat kilang ni, bahaya. Jadi semuanya ni kena cari online lah, ya, cari online. Tapi saya nak anda pilih satu company saja, ya. Tak kisahlah company itu company Malaysia ataupun luar negara, boleh, ya. Jadi anda kena cari, pilih satu company. Contohnya handphone lah, anda pilih Samsung, pilih Samsung saja, ya, macam tu. Okey, jadi saya nak untuk chapter 1 ni history of the company dan juga history of the product. Okey. Nombor 2, chapter 2 adalah brief of the manufacturing process. Ya, jadi kat sini yang anda terangkan secara ringkas dulu dia punya manufacturing process. Ya, apa manufacturing process yang terlibat, ya, mungkin ada melibatkan casting, ya. Tapi untuk projek anda ni bukan satu manufacturing process sajalah yang anda kena buat. Dia untuk satu produk tu proses dia ada banyak, ya. Bukan satu. Kemudian ni brief ni bermaksud senaraikan je lah, senaraikan equipment yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan dan juga materials yang digunakan, ya. Chapter yang ketiga barulah awak cerita tentang manufacturing process, ya. Manufacturing process, yang ni baru detail, ya. Awak letak dia punya flowchart, explain step by step, ya. Macam yang saya tunjuk tadi lah, contohnya untuk casting, kita explain step by step, bermula daripada proses penghasilan pattern dia, ya, proses penghasilan mold, ya. Itu kalau casting. Kalau proses lain pun ada juga. Nanti kita belajarlah proses-proses tu, jadi awak kena buat sama macam tu lah. Chapter yang keempat adalah recommendation. Yang ni awak kena buat research sikit lah, apa mungkin ada proses lain yang dia boleh gunakan, ya. Mungkin ada mesin lain yang dia boleh gunakan ataupun materials yang lain yang dia boleh gunakan. Okey. Dan akhir sekali adalah conclusion, ya. Conclusion ni summary lah of your main finding. Boleh? Okey, jadi seterusnya ni
Okey. Sebelum saya tunjukkan topik dia, sebab apa nanti awak kena pilih kan. Jadi dia punya academic report ni academic muat standard lah macam yang biasa awak buat sebelum ni, font 12, Times New Roman, 1.5 spacing, justified, maximum 30 page, jangan banyak-banyak, ring binding dan juga hard cover. Ya. Yang ni rasanya tak boleh dah ni sebab kita bukan face to face, jadi yang ni email saja ya. Tak boleh nak print out. Report hantar before or on 22 hari bulan 6. 22 hari bulan 6 ni saya dah check ni kelas terakhir ni. Ya, minggu terakhir. Dan juga dia adalah hari presentation. Ya. Jadi masa presentation tu awak hantar report. Ya. Biasanya saya akan ada correction lah ya, anda kena hantar lagi sekali. Okey. Presentation pada 22 hari bulan 6, presentation sama macam kita buat presentation materials lah ya. Okey. Jadi anda tak boleh copy other assignment ya. Past student pun tak ada lah ni sebab soal topik lain. Saya akan bagi markah kosong kalau ada plagiarism ya. Jadi sila gunakan ayat sendirilah ya, jangan copy paste. Ya, masa material hari tu banyak yang copy paste saja ya. Kalau copy paste ni sikit-sikit boleh lah tapi jangan banyak sangat ya. Okey, jadi sila pilih tajuk. Tajuk ni boleh bagi kemudian ke, nak bagi sekarang, nak booking sekarang pun boleh. Saya tengok dalam ruangan chat kalau anda nak booking sekarang. Saya buka chat. Okey, jadi tajuk dia adalah ini. Ya. Sila pilih ataupun korang nak bincang dulu pun boleh. Uh, kalau nak sekarang pun boleh. Ya. Jadi tajuk dia macam ni. Kalau awak tengok ni, kita ada dia punya proses dia. Dan juga yang dalam kurungan ni adalah dia punya produk ya. Saya nak dia punya proses ni adalah proses yang mesti ada ya. Dia sebenarnya proses dia ada banyak-banyak, contohnya macam glass table ni kan. Glass table ni untuk menghasilkan meja yang kaca tu, proses menghasilkan kaca. Tapi nak join kaca tu, contohnya nak lekatkan kaca tu mesti ada. Saya nak proses tu mesti ada. Ya. Produk dia ni saya bagi contoh je lah. Boleh pilih produk lain sebenarnya. Tapi macam ni proses yang ni yang wajib ada. Selain daripada proses lain lah yang sepatutnya ada. Ya. Lagi semiconductor manufacturing process. Yang ni contohnya menghasilkan integrated circuit. Ya. Kita ada magnetic slip casting. Ni contohnya untuk menghasilkan gigi palsu artificial tooth. Sekejap Halo, Assalamualaikum.
Oke, jadinya grup 5 Grup 5 ini saya tulis grup 5. Oke, nombor 7 grup 2. Alright, grup 4. Ini semua dah ada lah. Ya, sudah ada. Kita ada berapa grup? 5 grup 5 grup. Oke, ya. Magnetic sleeve casting ni dah ada lah grup 1. Awak nak ambil nombor 3 tak boleh dah. Okey, korang pilih kemudian ya. Banyak tu. Ada 10 grup, ada 5 kan. Jadi kalau yang ni tak boleh, ah, jadi saya tutup dulu. Pilihan sila letak dalam WhatsApp ya, supaya orang lain tak ambil. Ya, letak dalam WhatsApp. Okey. Kita sambung. Okey. Jadi, okey, saya nak share video tapi tak tahulah korang clear ke tak. Sangkut-sangkut, kalau sangkut-sangkut bagi tahu Ini adalah sand casting. Sand mold casting, also called sand casting, is the most common casting process. Okey, okey ke? Boleh dengar? Boleh. Okey, tak sangkut-sangkut It is applicable to a great variety of Nampak metals, tak tu? and there is Bottom essentially metal no masuk. limit to the size of casting that can be made. So ada probe dengan Castings drag. made in sand molds are not very precise, but production cost is generally lowest. Although the molds are expendable, the sand can usually be reconditioned for reuse. Sand molds, made in halves, are built by tightly packing the sand around the pattern in a flask. The upper mold half is called the cope, and the lower half, the drag. The mold includes one or more risers, venting provisions, and a system for transferring the molten metal to the mold cavity. This system includes a pouring basin, sprue, runner system, and one or more gates. Once the sand has been compacted, the pattern and mold half are separated, and any loose sand is blown away. Cores, if required, are inserted into the mold. Once they are set, the mold is closed by aligning the cope and drag. The mold is then transferred to the pouring station. In casting, metal flows from the pouring basin through the sprue, runners, and gates to the mold cavity. Vent holes formed in the cope and drag, and often in the cores, permit trapped gases to escape. After filling the mold, the metal enters the riser or risers, which serve as reservoirs of excess metal to compensate for metal shrinkage during solidification. Once cooled, the casting is removed from the mold, and the metal in the runners and risers separated from the casting for remelting. Casting in sand molds is classified based on the type of sand used and variations in the mold-making process. These variations include casting in green sand molds, no-bake molds, and in shell molds. Green sand molds are made from a flexible mixture of silica sand, clay, and water. The sand is said to be green because of its moisture content. Although casting in green sand molds is a versatile process,
thin sections are difficult to cast because they may be eroded by the molten metal, or the metal may cool and become solid before filling the sections. Also, part tolerances and machining allowances must be rather liberal. Very smooth finishes are not attainable, and certain metals can develop defects if cast in molds that contain moisture. Investment casting is a precision process. Okey. Investment casting nanti kita belajar dulu, ya. Barulah kita tengok video investment casting. Okey, boleh faham ya tengok video tadi? Nampak sikit. Tak ada sangkut-sangkut kan? Ada sikit. Oh, ada sangkut juga Okey. Saya tak tahu macam mana nak buat. Tapi video tu nanti saya letak di e-learning, ya. Okey, doktor. Alright. Jadi tadi tu adalah proses sand casting, ya. Kita ada juga kita panggil graphite molding, ya. Graphite molding ataupun kita panggil RAM graphite molding, ya, di mana dia punya mold tu dibuat daripada graphite, ya. Okey, yang ni adalah untuk casting of reactive metals, ya, macam titanium, zirconium, sebab dia boleh bertindak balas dengan pasir tu, ya. Jadi kita pakai graphite, ya. Jadi dia boleh bertindak balas kalau pakai pasir. Ya, jadi ini sama macam pasir lah, ya. Kita boleh air dry dia, bake dia, ya. Okey, mestilah under control humidity and temperature, ya. Dan juga dia punya prosedur sama macam sand mold. Okey, sekarang ni kita akan tengok kaedah yang kedua dalam proses casting, iaitu shell mold casting. Ya, jadi dia tak sama macam sand casting tadi. Ya, ini adalah shell mold casting. Okey, jadi dia punya pattern dia dibuat daripada ferrous metal ataupun aluminium. Okey, ini dia punya pattern. Dia bukannya daripada kayu. Ya, dia mestilah daripada metal. Okey, kita kena coat dia punya pattern tadi dengan silikon. Ya, lepas tu kita clamp to a box, ya, pattern tadi kita letak dia dalam suatu box yang mengandungi fine sand, dan pasir tu mestilah kita letakkan resin binder, ya. Contohnya phenol formaldehyde. Okey, lepas tu kita rotate box tu kita akan rotate upside down, di mana sand tu dia bila kita rotate tu, pasir tu dia akan jatuh ke atas pattern, ya. Ataupun kita boleh juga blow, ya, blow pasir tu ke pattern, ya. Jadi pasir tu dia akan coat the pattern, dia akan salut, ya. Jadi dia punya pasir dia punya mold dia tu, dia bukannya mold yang besar, ya. Dia akan menyalut pattern saja, ya. Dia akan coat the pattern, ya. Lepas tu kita letak dia dalam oven, ya, supaya berlaku cure of the resin, ya, sebab kita masukkan resin tadi, ya. Jadi dia boleh melekatkan dia punya pasir tu dia akan melekat, ya. Jadi dia akan harden, ya. Dia akan harden. So, pasir tu dia menyalut pattern. Jadi salutan tu kita panggil shell, ya. Dia macam suatu shell lah, dia macam suatu cengkerang, ya, shell. Ya, jadi shell tu dia akan harden around the pattern, kemudian kita remove pattern, ya, using ejector pins. Okay. Lepas tu biasanya shell tu adalah two half shell, ya. Jadi shell separuh belah atas, shell separuh belah bawah, kita combinekan dia, ya. Lepas tu kita bondkan dia ataupun clamp, ya. Lepas tu kita lakukan proses pouring, ya. Ya.
Ah, itu dia punya cerita dia. Ini dia punya gambar dia. Ya. Jadi kita punya pattern. Ini pattern kita. Ya. Ini adalah pasir. Ya. Pasir ni kita dah salut dengan resin tadi. Ya. Lepas tu kita terbalikkan. Jadi pasir tu dia akan jatuh atas pattern. Pasir tu akan jatuh atas pattern. Dia akan menyalut pattern. Ya. Dia akan menyalut pattern. Ya. Lepas tu bila kita lepas tu kita terbalikkan lagi sekali lah. Kita terbalikkan lagi sekali. Pasir tu, excess pasir dia akan jatuh ke bawah. Kat pattern ni, dia ada salutan pasir. Ya. Jadi pattern tu dah disalut oleh pasir. Ya, pasir tu melekat dengan pattern tu. Ya. Jadi kita ada dua okey, yang ni dia dah keluarkan lah. Dia kita keluarkan pattern, jadi tinggal kita punya shell saja ni. Ni shell kita. Ya. Jadi dua shell kita combine menghasilkan satu mold. Ya, dia ada macam coupe dengan drag juga tadi lah. Ya, kita combine, jadi terhasillah kita punya mold ni. Ini mold kita. Okey, inilah dia punya shell ni. Ini shell. Ya, shell dia punya cengkerang. Ya, dia punya cengkerang shell. Kemudian shell ni kita masukkan ke dalam flask. Ya, dalam pasir jugalah. Ini pasir. Kita ada shell, lepas tu kita tuang metal ke dalam dia. Okay. Ini kita panggil shell molding. Ya, shell molding casting. Ya, dia special sikit lah. Di mana dia punya mold dia tu adalah shell. Ya. Kalau macam casting yang tadi kita ada pattern, kita tuang pasir, kita keluarkan pattern, dia ada ruang kosong saja. Tapi ini dia special sikit, kita ada shell. Ya. Kita hasilkan shell di ruang di mold kita ni. Nampak tak beza dia? Ya. Okay. Ini yang kita panggil shell mold casting. Okey. Jadi sifat bagi shell tu dia ada light dan juga thin. Tebal dia 5 hingga 10 mm saja. Ya. Jadi dia thermal karakteristik dia bagus. Ya. Berbeza dengan kalau mold tu tebal. Ya. Jadi dia punya permeability dia adalah lower. Okey. Jadi disebabkan lower permeability ni, dia boleh berlakunya trap air, ya, trap air dan juga gas. Yang ni masalah lah kepada proses shell mold casting. Jadi dia punya mold mestilah properly vented. Ya. Tetapi hasil dia adalah high quality, ya, high quality of the finished casting. Ya. Jadi kita boleh mengurangkan proses cleaning, proses machining, proses finishing ni kita boleh kurangkan, jadi kos pun akan jadi kurang. Ya, sebab dia produk yang terhasil tu dah terus cantik. Okey. Complex shapes can be produced, ya, with less labor, ya, dan juga proses can be automated fairly easily. Ya. Kita tengok video lagi, ya. Ini adalah shell mold casting. Ini dia masukkan pasir ni. So dia masukkan pasir. Nampaklah pasir dia kan. Pasir dia dah masukkan. Tu pasir dah ada kat belah dalam. Ni pasir. So dia masukkan pasir ke dalam ni, ke dalam box tu lah. Box. Dia biarkan dulu lama sikit lah. Yang ni proses curing lah maksud dia. Ya. Dia cakap bahasa apa ni saya tak faham lah. So ambil masa lah curing ni. Curing ni dia ambil masa.
Lepas tu dia terbalikkan. Dia buang excess pasir. Excess pasir dia buang. So, bila dia buang pasir tu, tinggallah shell. Tinggal shell saja. Tinggallah kita punya shell tadi. Shell ni tadi, ni yang kita akan buat proses casting. Ni lah shell dia banyak kan. Okey, itulah dia pun, itu shell mold casting. Ya, tapi itu ditunjukkan kaedah untuk menghasilkan dia punya shell saja, belum casting dia lagi. Next kita ada plaster mold casting. Ya, plaster mold casting ni dia sama macam sand casting, cuma dia punya mold yang ni dibuat daripada plaster, bukan daripada pasir. Ya, plaster mold casting ni popular juga sebab apa, dia banyak DIY yang buat. Orang-orang DIY ni, do it yourself ni, dia buat gunakan plaster sebab plaster ni mudah nak dapat. Ya, macam nak plaster mold, macam nak plaster tulang patah tu. Jadi mold tu dibuat daripada plaster. Kemudian ceramik, ya. Ceramik mold casting pun sama, dia punya mold dia dibuat daripada ceramik. Right? Yang ni dia adalah precision, ya. Dia punya hasil dia tepat, ya. Dia ada high dimensional accuracy. Okay. So, untuk plaster mold casting ni, dia punya mold dibuat daripada plaster of Paris. Ya. Plaster of Paris ni apa? Dia adalah gypsum ataupun calcium sulfate, ya, with the addition of talc or silica flour, ya, to improve the strength. Ya. Lepas tu kita campurkan dengan air, dia akan menghasilkan slurry. Ya. Slurry itu kita tuang ke atas pattern. Ya. Kemudian bila plaster tu set, ya, kita keluarkan plaster tu, ya, dan biasanya kita bagi dua lah. Kita ada cope dengan drag juga, ya. Lepas tu dia keringkan, okay. Kemudian kita assemblekan mold tu, okay. Lepas tu kita tuanglah kita punya molten metal, ya. Dia punya tahap suhu dia sampai 1200 darjah Celsius saja. Ya, jadi kita gunakan untuk non-ferrous alloy, ya, macam aluminium, magnesium, zinc, copper base. Ya, untuk metal yang takat lebur dia rendah saja. Ya, sampai 1200 darjah Celsius saja. Kita tengok ni, ya. Untuk proses penghasilan aluminium 4, ya, jadi dia guna molten aluminium menggunakan plaster mold, ya. Okey. So ini dia nak buat apa ni ya, parts untuk kapal terbang lah. So dia mula dengan penghasilan pattern. So ini dia menghasilkan pattern ya. So pattern ni kena ada riser sekali. So yang tegak-tegak tu riser lah ya. Dia boleh counting tak? Mana boleh counting? Ada. Okey. Lagi sekali. Right. Lagi sekali ya. Boleh nampak kan video ni? Okay. Mau saya nampak kan? So ini sebenarnya bentuk yang dia nak. Yang dia attach ni riser dia tau. Riser dan juga pouring dia punya runner lah. Runner untuk ni. Untuk mengalihkan elektrik. Ya. So dia letak ni parting agent ni untuk supaya mold tadi boleh keluar. Kita boleh supaya dia tak melekat dengan kita punya pattern. Dia letak parting agent. Tak tahu lah apa benda parting agent ni. So dia glue bagi melekat. Dia glue ke apa ni?
Right? Dia letak dia punya flush. Ni flush dia lah. Flush untuk nanti dia nak tuang plaster. Ya? Plaster of Paris. So, itu adalah dia punya mold. Ni dia nak mix plaster. So, ni dia buat plaster ni. So, plaster ni dia punya mixture dia saya tak tahulah. Ya? Itu plaster of Paris tu dia masukkan. Oh, dia campur air. So, tuang plaster of Paris ke dalam kita punya flask untuk menghasilkan kita punya mold. Ya? Very simple, ya. Betul jadi buat. Ini kalau awak nak buat pun boleh. So, okey, ini dia ketuk-ketuk ni supaya bubble akan keluar. Dia ketuk-ketuk. Kita tak nak ada bubble. Okey, jadi plaster tu dia akan mengeras. Ini dia kena tebuk lubang ni supaya dia nak masukkan molten metal. Dia tebuk lubang. Ya. Jadi tadi dia punya pattern tadi adalah lilin rasanya tadi. Sebab tu dia boleh bakar tadi supaya dia jadi berlubang. Dah dapat mold. Ini mold dia. Nampak tak tadi? Pattern dah tertinggal kan? Pattern dah tertinggal. Jadi dia cabut tu tinggal mold. Ini dia tebuk lubang nak masukkan molten. So dia panaskan dulu dalam oven supaya dia boleh ni nak buang moisture. Okey. Sekarang ni buat proses casting. Itu dia dah lebuhkan aluminium. Itu oven dia lah, ya, oven dia. So dapat aluminium. Tuang. Tuang. Pecahkan. Pecahkan dia punya plaster. Dapatlah dia punya produk. Doktor, Ya. kita orang pernah buat. Sebiji sama dengan ni. Tapi yang aluminium tu kita orang tak guna aluminium, kita orang guna plaster juga. Oh, dia punya produk je, hasil dia plaster juga kan? Oh, dahsyat. Boleh lah. Tapi tak jadi pun. Mold dia buat daripada apa? Mold dia plaster. Lepas tu macam before kita orang nak tuang tu kan, yang aluminium tu, kita orang macam letak Vaseline ke, oil ke, tapi macam tak jadi juga. Dia ialah sebab dia punya material dia plaster, mold pun plaster juga. Susah tu. Dia macam melekat. Dia jadi je, cuma dia macam rapuh sikit lah. Tapi sayanglah sepatutnya kalau boleh tuang guna aluminium lagi bagus. Aluminium ni mudah je sebenarnya. Temperature dia tak tinggi. Macam orang tu buat tadi kan. Dekat bengkel ada ke? Tak ada. Tak ada. Kita orang tu buat kat bengkel. Tak ada orang buat lagi apa ni lebuhkan aluminium kat bengkel tu. Ini dia parts dia lah, dia letak, dia nak buat nak sambung guna skru. Jadi ni dia buat thread ni. Dia buat thread. So, nampak tak dia punya hasil dia tu, permukaan dia tak berapa cantik. Ya, dia kasar. So dia kena bersihkan sikit lah. Siap dah, dia buat komponen kapal ni. Okey, dah selesai.
Dua buah roket sebenarnya. Dah selesai. Karsinogenik. Okey. Jadi boleh nampak kan dia punya proses dia. Mold daripada plaster tapi dia punya material tu metal aluminium. Kalau korang buat guna plaster juga memang tak jadi. Subjek apa tu? Workshop rasanya. Oh, masa workshop hari tu Workshop Uh-uh. satu okey. Alright. Prototyping. 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 I see. Okey. Menggunakan plaster dia adalah mold dia plaster of Paris juga Okey. Tak apa. Okey, next ini adalah ceramic molding. So ceramic molding ni dia punya mold dia adalah ceramic lah. Ya. Jadi fine grain zircon ataupun kita campurkan zircon ni dengan aluminium oxide dan fuse silika. Ya. Alright, yang ni kita boleh gunakan high temperature ya. Jadi kita boleh gunakan ferrous dan juga stainless steel, tool steel kita boleh gunakan. Okey. Ini rajah dia lah ya. Lebih kurang samalah dengan yang tadi. Okey, next kita ada proses casting lagi yang kita panggil sebagai lost foam. Ya, lost foam. Proses lost foam ni ialah dia punya pattern dibuat daripada polystyrene. Ya. Dan pattern ni kita tak keluarkan. Ya. Pattern ni bila kita tuang molten metal ke atas dia, pattern tu akan evaporate. Ya, dia akan mencairlah. Mencair dia akan hilang pattern tu. Ya, sebab polystyrene kan. So, bila kena dengan molten metal dia suhu tinggi jadi dia akan evaporate dia punya molten pattern. Okey. Polystyrene yang digunakan adalah expandable polystyrene beads ya. So ini macam beads ni macam polystyrene yang digunakan untuk kalau nak beli peti ais ke TV ke dia ada polystyrene kan. Inilah dia beads ni. Okey. Jadi kita letak beads tu ke dalam die cavity, dalam mold kita lah, cavity mold kita tu. Ya. Jadi bila kita panaskan, polystyrene tu dia akan mengembang. Dia akan ikut die cavity punya bentuk. Ya. Lepas tu polystyrene tu kita akan keluarkanlah Okey, kita akan keluarkan polystyrene tu, die is then cool and open, ya. Kita akan dapat kita punya polystyrene pattern, ya. Lepas tu kita coat pattern tu dengan slurry, ya. Kita coat bahagian luar tu dengan slurry. Slurry ni jadi dia punya acuan lah. Ya. Lepas tu kita letak dalam flask. Flask tu kita akan isi dengan pasir, with loose fine sand. Ya. Yang ni untuk support pattern je, ya. Untuk support the pattern. Okey. Lepas tu the sand is compacted. Ya. Kemudian without removing the polystyrene, the molten metal is poured into the mold. Ya. Jadi dia akan immediately vaporize the pattern and fill the mold cavity. Ya. Completely replacing the space previously occupied by the polystyrene. Ya. Jadi the heat degrades the polystyrene, kemudian the degradation products are vented into the surrounding sand. Ya. Jadi ini pattern tak dibuang ya, sebab pattern tu dibuat daripada polystyrene. Jadi bila kita tuang dia molten metal, polystyrene itu akan evaporate sendiri. Okey. Ini apa? Okey. Ini lost foam ataupun evaporative casting. Ya. So pattern ni dibuat daripada polystyrene. Ya. So biasanya kita akan buat cluster assembly. Ya. Kita combine dia dalam satu cluster. Ya. Bukan produk yang itu saja. Ya. Dia ada beberapa lah. Sampai 4 produk ni kita combine menjadi cluster. Lepas tu kita coating.
Lepas tu kita masukkan dalam flask ni, kita masukkan pasir. Okey, lepas tu kita masukkan dia punya molten metal. Pattern ni ada lagi, jadi pattern ni dia akan terhapuslah, evaporate. Ya, terhasillah kita punya produk. Okey, jadi contoh macam tu. Dia boleh menghasilkan produk yang besar-besar jugalah. Ya. Macam enjin ya. Okay. Kelebihan dia adalah simple. Kita tak payah guna parting line. Ya. Pattern tu boleh ikut betul-betul produk yang kita nak. Tak payah parting line, tak payah core, tak payah riser system. Ya. Jadi kita ada design flexibility kat situ. Ya. Flask dia adalah inexpensive. Polystyrene pun adalah inexpensive, tak mahal. Can be easily processed into pattern, having complex shape. Ini yang bagus dia. Shape dia boleh kompleks. Just kita buat je pattern tu ikut produk yang kita nak. Various size, fine surface detail kita boleh buat. Ya. Kemudian minimum finishing dan juga cleaning, ya, can be automated and economical. Itu kelebihan untuk lost foam. Kemudian modification of lost foam tu kita ada replica CS process, ya, di mana dia punya polystyrene pattern ni kita surroundkan dengan ceramic shell. Ya. Jadi yang ni kita akan buang dulu pattern tu. Pattern is burnt out, ya, prior to pouring of the molten metal. So yang ni macam shell lah, shell mold casting. Kita salut polystyrene tu dengan ceramik. Ya, lepas tu kita buang polystyrene tu, kita panaskan, polystyrene tu akan terbuang, tinggal shell saja. Ya. So kelebihan dia adalah carbon pickup of the metal is entirely avoided. Ya, carbon pickup. Ya. Jadi hasil dia tu tak ada carbon lah, ya, sebab polystyrene ni dia ada carbon ni. Ya. Jadi dia boleh meresap masuk ke dalam produk. Jadi dengan kaedah ni kita boleh elakkan carbon pickup. Alright? Okey, video dia ada nanti akan tunjuk selepas investment casting ni. Ya. Okey. Jenis casting yang seterusnya adalah investment casting. Ya. Investment casting ni dia lebih kurang sama macam shell mold casting lah. Kita nak menghasilkan shell. Ya. Kita nak menghasilkan shell. Tapi shell tu kita buat sikit demi sedikit. Sebab tu dia panggil investment. Dia kena invest. Ya, invest. Ya. Jadi dibuat sedikit dengan sedikit, jadi kita panggil dia investment casting. Ya. Kelebihan dia adalah kita boleh gunakan casting high melting point alloy. Ya, ini kelebihan dia. Ya, high melting point alloy. Kalau macam tadi shell mold casting, dia tak boleh high melting point. Ya, yang ini boleh high melting point. Good surface finish. Ya, close dimensional tolerance. Ya. Ini kelebihan-kelebihan lah yang berbanding dengan sand casting. Okey, jadi mula sekali kita hasilkan pattern, ya. Dan pattern ni pun kita tak buat satu, kita buat beberapa, kita join pattern tu kita gabung-gabungkan, menghasilkan suatu kita panggil tree. Pokok lah, pokok. Jadi beberapa pattern kita combine menghasilkan tree. Okey. The pattern is made of wax, ya. Macam tadi dalam plaster tadi, plaster mold casting tu, dia punya pattern tu dibuat daripada wax, lilin. Ya. Jadi dia akan bakar tadi untuk dia akan lilin tu akan mencair, dia akan terkeluar. Ya. Ataupun plastik macam polystyrene, ya, dia akan boleh terkeluarlah. Dia boleh mencair. Lepas tu, the pattern is dipped into a slurry of refractory. Ya. Untuk menyalut pattern kita. Ya. Kita dip dalam slurry. Slurry tu dibuat daripada silika and binders, ada water, ethyl silicate dan juga acid. Ya. After the initial coating has dried, the pattern is coated repeatedly to increase the thickness. Ya. Jadi proses coating tu berulang-ulang. Ya. Jadi kita celup,
lepas tu keringkan, lepas tu kita celup lagi, lepas tu kita keringkan lagi, ya, supaya shell kat luar tu dia akan jadi tebal. Ya, proses repeating coating ni kita panggil investment. Ya, kita buat investment, ya, kita tebalkan permukaan luar tu. Okey, bila kita dah dapat thickness yang kita nak, kita akan dry, ya, dry in air ataupun in heated temperature. Okey, while held in inverting position untuk melt out the wax. Ya, jadi kita panaskan, jadi wax tadi, pattern kita tadi dia akan mencair, dia akan keluar. Okey. Kemudian the mold is then fired to 650 darjah Celsius ke 1500 darjah Celsius in 4 hours to drive off water. Okey. Kemudian kita pour metal, ya, the metal poured, lepas tu dia akan solidify, the mold is broken up. And the casting is removed. Okay. Itu proses investment. Dia macam ni. Yeah. Jadi dia mula dengan pattern. Pattern ni dibuat daripada wax, lilin. Macam ni. Lepas tu kita combine semua pattern tu menghasilkan suatu assembly, kita panggil tree. Lepas tu kita coat pattern tu, ya, menggunakan coat dengan slurry, ya. Kemudian kita coat lagi sekali. Ni next ni kita panggil stucco coating. Ya, jadi kita ulang-ulang proses coating ni menghasilkan kita punya complete mold. Ya. Lepas tu kita masukkan dalam oven. Ya, kita panaskan. Jadi wax tadi dia akan keluarlah mencair. Okay. Tinggal kita punya bahagian luar ni saja, slurry tadi. Slurry tadi dah mengeras. Ya, dan kita masukkan kita punya molten metal. Dan molten metal tu kemudian kita pecahkan shell tu menghasilkan kita punya casting. Alright? Ini adalah investment casting. Okay? Jadi dia akan menghasilkan suatu produk yang baguslah. Dia punya dimensi dia tepat, permukaan dia cantik. Ya, yang ni contoh dia untuk menghasilkan rotor untuk gas turbine. Okay. Ini raja apa, lost form kot. Kita tengok tadi yang kita dah stop tadi, investment casting. Mana investment casting? Sand mold casting, also called. Ni boleh ni tak? Boleh. Okay, saya forward lah. Saya stop ni. Cut. Stop sharing. Saya nak tunjuk video sebab video kita boleh forward. Tadi ni dah tengok. Okay, mana tadi? Chapter 2. Casting. Sand casting. Makan. The most common casting process. Sand mold casting, also called sand casting, is the most common casting process. It is applicable to a great variety of metals, and there is essentially no limit to the size of casting that can be made. Castings made in sand molds are not very precise, but production cost is generally lowest. Although the molds are expendable, the sand can usually be reconditioned for reuse. Sand molds, made in halves, are built by tightly packing the sand around the pattern in a flask. The upper mold half is called the cope, and the lower half, Boleh the nampak ke? draft. Kenapa saya tak nampak? The mold includes one or more risers, venting provisions, Tak nampak. and a system for transferring molten metal to the mold cavity. This system includes a pouring basin, sprue, runner system, and one or more gates. Boleh nampak ke? Once the sand has been compacted, the pattern and mold half are Boleh. separated. Boleh. Sand is Okey. blown away. Pores, if required, are inserted Okey, into the saya mold. forward ni tadi dah tengok dah. Once they are not attainable, and certain material is Hop, consumed. hop, hop, hop. Ceramic shell molds. Oh, Very smooth finishes are not
Okay, next ni investment casting Boleh nampak kan? Boleh. Alright, okay. Attainable, and certain Investment metals casting. can develop defects if cast in molds that contain moisture. Investment casting is a precision process using primarily ceramic shell molds. Investment casting is also known as the lost wax process because wax, Ni the dia punya principal pattern pattern. material, is consumed during the mold making process. Consumable plastic patterns are also used. Investment casting patterns are made by injection molding. These patterns are assembled onto a wax post connected to a pouring cup. This pattern assembly, called a tree, usually incorporates complex runner systems to assist metal flow in the investment casting process. The shell mold is produced by dipping the pattern assembly several times in slurry and Ini allowing slurry it to ni. dry between dips. The first slurry mixture consists of fine particles for smoothness. Subsequent dips are mixed with coarse particles to quickly build up thickness and provide strength. The wax is removed from the mold by melt-out in a furnace or autoclave. Then the mold is fired to remove moisture, cure the ceramic, and to preheat it for pouring. Okay, ni dia tuang Both metal. ferrous and non-ferrous metals can be investment cast. Once the metal has solidified, the mold is broken and the casting removed. The main advantage of investment casting is the complexity of shapes that can be cast to close tolerances, thin walls, and smooth finishes. Oh dia. Most investment cast parts weigh less than 4.5 kilograms. However, parts weighing over 100 kilograms are also made. Evaporative foam casting refers Ini to the adalah use of lost foam expendable tadi polystyrene foam patterns in molds made of dry, unbonded sand. The process is also known as the lost foam or expanded polystyrene process. The pattern may be a single piece, or for complex shapes, an assembly of molded pieces. Patterns also can be clustered in groups to produce multiple parts at a time. The pattern is coated with a thin, high heat resistant coating, usually silica. Once the coating is dry, the pattern is placed in a flask and surrounded by sand, Ini dia which masukkan is pasir. vibrated for compaction against the pattern. Casting then proceeds with the poured metal, evaporating the polystyrene foam and filling the cavity formed by the pattern. Habis dah. Okey, mana tadi? Okey, ni saya stop sharing. Okey. Jadi boleh faham Boleh. Okey, jadi macam-macam jenis casting yang awak dah belajar daripada sand casting, shell mold casting, plaster mold casting, Lepas tu investment casting, lost foam casting tadi, semua dah tengok dah Okey. Tapi tak habis lagi proses casting ada lagi yang kita akan sambung minggu depan. Alright? Okey, jadi jangan lupa untuk pilih tajuk. Okey, sekarang ni yang dah ada orang ambil adalah joining of glass. Lepas tu group 2 pilih nombor 7, group 4 pilih magnetic strip casting. Baru 3 lah orang pilih So yang lain tu boleh tulis dalam group WhatsApp supaya group lain tak ambil. Okey. Jadi kita akan sambung minggu depan. Okey, untuk proses casting yang lain. Right? Okey. Okey, jadi semua-semua yang tadi saya akan letak dalam e-learning Okey, kita jumpa minggu depan. Bye. Doktor, Ya. QR. Alamak, macam biasa Ada yang belum Awal Okey, yang ni boleh keluar Saya share balik QR code. QR code ni boleh pakai lagi ke? Thank you, Doktor.
Yang last week punya slide pun tak ada kat e-learning eh. Ya, betul-betul. Saya tak sempat lagi. Nanti saya letak ya. Okay. Thank you, Okay. Doktor. Ini QR code yang tadi. Oh, ada 28 student pula Hari minggu lepas 27. So ada 41 student. Ada student yang tak masuk material 27 orang dah. Last apa dia? Tak ada. Ada yang tak sign. Sekejap, saya Doktor. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Alright. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Okay. Bye-bye. Dah habis dah kelas? Tak ada pun yang scan ni, 27 je. Semua dah Saya akan tutup Okay, bye.